Mokyan Alaw kaniyo langon o maayong adlaw sa tanan. Salamat sa authority nga gihatag ni Tribal King Chaplain Brigadier General Bishop Dato Lito Dahines Monreal Sr. Ako yung gitahasan aron sa paghatag og report mahitungot sa nahitabong groundbreaking ceremony for Tribal King 8-in-1 Coffee. Niining bulan sa Honyo Petsa Ono tuig 2025 alas 12 takna sa kaudtuhon adunay gipahigayon nga usa ka groundbreaking ceremony for Tribal King 8-in-1 Coffee. Gipahigayon kini sa Kamarahan President Rojas, North Cotabato. Diin gitambungan sa mga miyembro sa Barangay Trading Center, Kamarahan Chapter, nga adunay 25 ka partisipante ang mitambong sa maong activities. O gipangunahan kini nila Olympio D. Monreal Jr., President, Felicelda O. Monreal, Assistant Vice President, Edita A. Caliano, Vice President for Finance, Arnel R. Caliano, Vice President for Marketing, Mariolani C. Oralde, Vice President for Administration, ug ang mga technical staff, facilitator. Alang sa formal nga pagsugod sa maong aktibidad, isugdan kini pinaagi sa pagbasa sa history sa Tribal King 8-in-1 Coffee nga gipasa ni Gerald Ken S. Bagasina, facilitator sa maong aktibidad. Samtang nagainom og Tribal King Coffee ang mga nagtambong, naghatag og mga testimonya ang mga lideres nagpamatuod kung unsa kanindot ang Tribal King Coffee sukad nga ilaha kining nailhan. Sa muang panglawas, sukad ko nakainom aning Tribal King Coffee. Nagudyo ka ng kalainan sa uban ng kape kung na akong ginainom. Kaya sa una, mga kape nga kong ginainom, lain akong buto-buto, hapdos. Pero sukad na pag-inom na po sa Tribal King Coffee, meron lang yun, bago akong pag-inom sa panglawas, magkaanak, wala nagalapad akong ulo. Naghandyo, dili lang ni nga kuha lang ang kape, dili, herbal magudi nga ang mga ingredients, no? Ana adi mga lagundi, manaba, ang palaya, nga dili lang na siya kopi, kundi tambal gustong kalawasan. Ako nagpasalamat ko sa iyang kape nga Tribal King Coffee. Tungkol kay dapat nakainom ako sa iyang sa Tribal King Coffee. Karoon akong high blood. Kaya ako high blood ko. Medyo na wala-wala yun. Dali na magkakuan ko. Dugo ba? May pagkaroon sa kuda sa dugo. Ako mga hindi karoon na ang Tribal King Coffee na yung gihadap ka na mo na kami nakainom kami lahi kayo ng among gibati. Ang among lawas lahi na sa una nga nami bation kami bulong sa among lawas terus sukat pag-inom namo sa yang Tribal King Coffee mayo na among lawas mao na ang among negosyo. Ang tumong sa maong aktibidad, usa ka simbolikong seremonya nga nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa usa ka proyekto o negosyo para sa Tribal King Coffee, sama sa una, pagpakita sa suporta ug pagkalehitimo sa produkto.
Ikaduha, pagpalig-on sa brand ug marketing. Ikatulo, pag-ila sa mission sa negosyo. Ikaupat, pag-ila sa mga leader ug stakeholders. Ug ikalima, pagpasiugda sa panaghiusa ug pagkaorganisado. Ang groundbreaking ceremony usa kini ka ritual nga naghatag og respeto, pagbantay sa sinugdanan ug pagsali sa kaugmaon. Nagmalampuson ang maong aktibidad nga nagmalipayon ang mga nigtambong nga nakatilaw sa maong produkto ni Tribal King nga Tribal King 8-in-1 Coffee. Ug takna sa alas 4 sa kahaponon, formal nga nahuman ang maong aktibidad. Maulamang ka na ang kasamtangang report nga gikan dinhi sa Mount Apo State Divine Government Multimedia Station. By the authority of Tribal King, Bishop Chaplain Brigadier General Dato Lito Dahines Manuel Sr., Spiritual Doctor, Bachelor of Theology, Clinical Pastoral Education, Master in Social Science, Doctor of Philosophy, Ordained Chaplain, Ordained Minister of the Gospel, Master in Religious Education, Bachelor of Arts in Theology, specialized in chaplaincy ministry, Executive Director, Chief Universal Task Force and Crime Prevention, Ancestral Domain IPs, Peace Process, Mindanao Wide Force Multiplier, Executive Director, Chief Chaplain, and Chancellor at Large Extraordinary, President, Founder, Organizer, Matt Foundation, Spokesperson, Chief Minister, Mount Apo State, Tribal King Mumunsod of the whole tribes in the native land, Island of Mindanao, Dato Kaimmanan Taingod, Chairman Highlanders Agriculture Cooperative, Chairman Senior Pastor Tribal Self-Governance Spiritual Ministry, Chairman Integrated Learning Site on Agriculture, Cultural Holistic Herbal Healing Center, Chairman Mount Apo Highlanders Tribal King Holdings Incorporated. Daghang salamat Tribal King. Ang imuhang pagbuot maoy matuman kanunay. Dalaygon ang buhi nato nga Dios. Miss Medeline Biinok reporting.